बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे ज़िला पाकपतन के कौमी असम्बली के हलका NA 140 पाकपतन 2 की। इससे पहले हमने पाकपतन के कौमी असम्बली के हलका NA 139 पाकपतन 1 के मुतल्लिक तज्ज़िया पेश किया था। अभी तो इब्तदाई मरहल हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी अभी शुरू हुई है और आने वाले दिनों में इन हलकों में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, कौन सा धड़ा किस ग्रुप में जा रहा है, तो इसमें इलेक्शन तक तो तब्दीलियां होती रहेंगी और सूरत हाल भी अप डाउन होती रहेगी। तो पहले तो NA 139 की बात हुई पाकपतन की, और अब NA 140 अरब वाला पाकपतन 2 की बात करते हैं। इस हलका से मुसलसल मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौमी असम्बली का जीतता चला आ रहा है। इससे कबल राना ज़ाहिद हुसैन खान मरहूम वो इस हलका से मुसलसल जीते और फिर 2018 के इलेक्शन में राना साहब के मुतल्लिक जो एक नाहली का केस था इलेक्शन के मुतल्लिक डिग्री के हवाले से, उस हवाले से राना ज़ाहिद हुसैन खान मरहूम इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो उनके बेटे राना इरादत हुसैन जो उस वक्त 28 या 29 साल के थे, वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार बने। तो राना इरादत शरीफ ने बहुत ही ज़ीरक और बड़े सियासी रहनुमा मियाँ मोहम्मद अमजद खान जोया, जो साबिक ज़िला नाज़िम पाकपतन भी थे, वो मुसलसल इससे कबल मेंबर सूबाई असम्बली भी रहे, कौमी असम्बली के भी मेंबर रह चुके थे। बल्कि मियाँ मोहम्मद अमजद खान जोया को तो ये एजाज़ हासिल है कि 1988 में उन्होंने 3 बार के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सूबाई असम्बली के हलका में शिकस्त दी थी। और ये जो शिकस्त मियाँ मोहम्मद अमजद जोया ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दी थी, इससे सियासी हवालों से मियाँ मोहम्मद अमजद खान जोया का नाम एक बड़े कदवर सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आया था। तो आज इसी कौमी असम्बली के हलका की अरब वाला की हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं NA 140 कौमी असम्बली का हलका अरब वाला का। और इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना इरादत शरीफ को, जो राना ज़ाहिद हुसैन खान के फर्जंद हैं, उन्हें दूसरी मरतबा कौमी असम्बली का टिकट दिया है। और उनके मद्दे मुकाबल चूँकि 2018 में मियाँ मोहम्मद अमजद खान जोया ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और 1,05,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब मियाँ मोहम्मद अमजद जोया इस इलेक्शन में मौजूद नहीं, खराबी सेहत की वजह से। अब जो सूरत हाल है, इस हलका से राजे ताले सईद खां वो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, और साबिक ज़िला नाज़िम, साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल पाकपतन मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा भी मैदान में मौजूद हैं। और दोनों की तरफ से ये दावा है कि तहरीक इंसाफ की उन्हें मदद हासिल है। बहरहाल अभी तक जो तहरीक इंसाफ अपनी वेबसाइट पर जिन उम्मीदवारों के नाम ज़ाहिर करेगी वही उसके उम्मीदवार गिने जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके मुताबिक मियाँ मोहम्मद अमजद जोया के इलेक्शन से जो अदम दिलचस्पी है उसका नुकसान होगा तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार होंगे, जिन्हें तहरीक इंसाफ कहेगी कि ये मेरा उम्मीदवार होगा। चूँकि मियाँ मोहम्मद अमजद जोया एक बड़े कादावर ख़ानदान की शख्सियत, जिन्होंने अरब वाला की बड़ी अपने दौर में भरपूर नुमाइंदगी की और गुज़श्ता इलेक्शन में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। और ये बड़ी बात है कि अमजद जोया ने 1,05,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और राना इरादत शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, उन्होंने तकरीबन 1,40,000 वोट हासिल किया था। अब जो मौजूदा सिनेरियो, इसमें भी ताहाल राना इरादत शरीफ का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो राना ज़ाहिद हुसैन की अवामी सियासत की बदौलत इस मकाम पर पहुँचे
چونکہ رانا زاہد حسین خان وہ لیڈر تھا، وہ مرحوم لیڈر تھا جو ایک ایک کارکن کو جانتا تھا، پوری تحصیل آراوالا میں اس کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو کہ وہ عام کارکن سے لے کر شہری تک کو جانتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ رانا زاہد حسین خان ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے، اور پھر ان کا فرزند بھی 2018 میں کامیاب ہوا، اور موجودہ حالات میں بھی جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک تو رانا ارادت شریف کی پوزیشن دیگر امیدواران پر بھاری ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو رہا کہ ان کے مد مقابل قومی اسمبلی کے حلقہ میں بڑا امیدوار کون ہوگا۔ وہ راجہ طالع سعید ہوگا، وہ اسلم سکھیرا ہوگا، یا کوئی اور شخصیت ہوگی جو کہ میدان میں آ کر رانا ارادت شریف کو ٹف ٹائم دے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو ابھی تک جو رانا ارادت شریف ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار، اس حلقہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو حقیقی معنوں میں برتری حاصل ہے دیگر امیدواران پر۔ اگر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے قبل بھی رانا ارادت شریف تو موجود تھے، لیکن تحریک انصاف کا ووٹر بہت چارج تھا، تحریک انصاف کا ووٹر اب بھی بہت چارج ہے، اور آراوالا شہر کے اندر بھی بہت تحریک انصاف کا ووٹر چارج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دے جو ان کے مد مقابل مخالف امیدوار کو ٹف ٹائم دے سکے۔ یہ جو کنفیوژن ہے یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بھی مایوسی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا کارکن ووٹ دینا چاہتا ہے، ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اب کنفیوژن یہ ہوگی کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ ڈالے۔ چونکہ بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنفیوژن اور گمبھیر ہوگی، کیونکہ جس کو بھی اگر تحریک انصاف ڈسکس نہیں بھی کرے گی، وہ نہیں کہے گی کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، لیکن وہ امیدوار پبلک میں تو تاثر دے گا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ تھا، تحریک انصاف کا حقیقی امیدوار میں ہی ہوں۔ لیکن یہ جو کنفیوژن ہے یہ تحریک انصاف کے کارکن کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بڑا قدآور امیدوار اس انداز میں سامنے نہیں آیا۔ بہرحال تحریک انصاف کا جو بھی امیدوار ہوگا اسے ووٹ پڑے گا، بہت زیادہ ووٹ پڑے گا، لیکن وہ تاحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے رانا ارادت شریف کو ہرا سکے۔ باقی فیصلے تو قدرت نے کرنے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے کارکن کو ووٹ ڈالنے کے لیے اگر بڑا امیدوار ملتا، ایک امیدوار ملتا، تو شاید حالات مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ تاہم اب کی جو صورتحال ہے اس میں رانا ارادت شریف کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔